हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन मैं यूट्यूब भिडिओ दी अपलोड क्या मोर अकमान गाँव बेया लगे आज नतुन एट भिडिओ अपना स्वागत जनाइছোঁ। अपनी ये बाहर भिडिओ सब बाहर अकमान भिडिओ देखाम चाई थक। जत थकूँ जत खाऊँ जत काम करूँ ये बिल्डिंगटोर ऊपर अपना अकमान भिउ देखुवाइছোঁ। सब बिल्डिंग ऊपर देखुवाइছোঁ एनेके यात थकूँ। तो बंधुসকল আজি নতুন ভিডিও আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো ভিডিওটো এন্ডাক চাই থাকিব। তো দোস্ত ৰুমত কি বনাই আছে কি নাই বনাই আপোনালোক দেখামগে বলক। ৰুমত কি আছে কি বনাই নাই দেখামগে। आमार भिउ ये बिल्डिंग ऊपर एने बहि आसे यार मार्केट देखी थके एने तल कि मार्केट बजार एने देखो देखो दोस्तों देखो देखो इतना आम बर्तमान आमार बिल्डिंग आमार रूमत देखुवाइगे ये बहि आसे। भात तो बनाई हो गल सब बनाए पातिहार रेडी कर देखिसे ना पातिहार बनाई पाছত पातिहार पैसा 200 टका लै ब्रयलार मांस 1 केजी आनी फ्राई कर देखुवाई केने फ्राई कर लगे गई आस 200 टका 2 केजी पाम 2 माने 2 केजी कि 180 ग्राम मान पाम सके। तो पाई गल मुर्गी मांस दुकान मुर्गी मांस लगे ये देखिसे ना काटी आसे के देखो चिकन काट रहा है कैसे चिकन का दुकान पहुंच गया अभी लेने के लिए। ये चिकन कैसे कर रहा है कितना अच्छा कटिंग कर रहा है देखो ये ब्रयलार मांस हा खाएगा। আকৌ যাব লগে হল দোকানলে বিলাহী জলকীয়া কিনিবলে বিলাহী জলকীয়া নাই মাংস লগত দিবলে সেইকাৰণে বিলাহী জলকীয়া কিনিবলৈ গৈ আছে দোকানত। ইয়াত সব বিলাহী বাছি লৈ আছে এই টমাटर এখন সবজি দোকানৰ মাৰ্কেট বিলাহী ল'বলৈ পাই গ'লহি অৱশেষত এখন সবজি দোকান। জলকীয়া লৈ লৈছোঁ दोस्तों लास्ट ले जलकिया कन्या देखा कमान कन्या देखा वाह कि मजा भैया आज खाने के लिए अच्छा लगेगा। मांस रेडी हो गल खाब लगे कि धुनिया लगे खाल देखो अवशेषत दोस्त खाई बी आजरी हल खाई पेट तो भरी गल
তো দোস্ত ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আৰম্ভ কৰি থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে কমেণ্টত জনাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' ভাল ভিডিঅ' এটা আপোনালোকে ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিম ফাল্টু ব্লগক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ভাল নাপায় ডিছলাইক তো ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আৰম্ভ কৰোঁ